Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va voir comment insérer des images et quelques opérations sur les images. Ce sont deux paragraphes sur les chats. On va insérer une image ici. Bon, pour ajouter une autre ligne entre les deux paragraphes, vous pouvez insérer double anti-slash. باش نعملوا l'insertion de l'image ici, entre les deux paragraphes. Donc, tout simplement, on va utiliser la commande include graphics. Voilà. Fait deux crochets et deux accolades. Pour les deux accolades, on va insérer l'image elle-même. بالنسبة les deux crochets, on peut ajouter quelques opérations, quelques options sur l'image. La taille et l'orientation, etc. On va les voir tous. On va insérer une image qui se trouve sur le bureau. Bon, les deux crochets, نجم نفسخوهم. Bon, l'image, on va tout d'abord upload. On va faire l'upload de l'image. Bon, select from your computer. Bon, l'image, voilà une image d'un chat. Bon, هذه الفيشي principal بتاعنا main.txt اللي هي de langage LaTeX والفيشي chat. Bon, le fichier, tout simplement تكتب اسم الفيشي هنا من غير ال .png. Bon, on peut insérer n'importe quel type. Normalement, c'est PNG, JPEG, TIFF, etc. Bon, si on recompile. Bon, il y a une faute ici puisqu'on n'a pas utilisé ou ajouté le package. Bon, Asmat ما حشناش بها. Package graphics. Voilà. Graphic X. Il y a des options أكثر منها. Voilà, l'image a été bien insérée. La taille de l'image est très grande. باش نصوروه, on va ajouter deux options اللي هما high equals to 2 cm, 2 cm, virgule width égale aussi 2 cm. Voilà, recompile. Bon, l'image صغارت. Bon, ثم option أخرى اللي هي scale égale 2. كأنك عملت zoom x 2 للإيماج. نجم تعملها égale 3 égale 4 pour augmenter la taille de l'image. Bon, ثم bon باش نرجعوها عادية. Option, une autre option, l'angle égale par exemple 45. Voilà, l'image رجعت صغيرة على خاطر les deux options عندهم 2 cm و l'angle devient 45. Bon, إذا كان نحبوا نستعملوا deux autres options باش نزيدوا باش نعملوا l'image entre begin figure ونعملوا les options كلهم ولا أي opération sur l'image تجي ما بين begin figure والend figure. Bon, إذا كان نحبوا نعملوها في الوسط, voilà, au centre, l'image تولي au centre de la page. l'image توا تحطت بعد الباراجراف, ما بقتش في بلاصتها. باش نخلوه يخليه في بلاصتها بالضبط, on ajoute l'option entre deux crochets bien sûr hash, يولي يخليها في البلاصة اللي انت حطيت فيها الكرسور هنا. فوالا لي كود, فوالا رجعت au centre. بون, إذا كان نحبوا نزيدوا كابشن, فوالا كابشن. بون, figure d'un chat, texte معناها مع pour ajouter un texte sous l'image. فوالا, زاد وحده هنا النيميروتاسيون كالعادة, figure 1 figure d'un chat. بون, إذا كان نبدلوها هذه باش متعودش, l'image d'un chat. وهذه تعاون بعد باش تعمل les références des images qui se trouvent dans ton document. يعملك référence تاع les images كلها بسهولة avec des codes tout simplement. بون, نجم نزيدو label فيك par exemple 2 points. بون, هنا ما ظهر شيء بطبيعة, حبيت نوريها لك كيفاش ما يظهر شيء. اللابيل كأنك باش تقمرها البلاصة ولا تعرف باللي الإيماج هذيك هي الكود بتاعها ولا الريفرنس بتاعها هو فيغ دان شات. بون, وقتاش تنفعني من بعد باش نعمل السومير دي زيماج ولا لونسومبل ان تابلو, معناها نعمل فيه وين موجودين لي زيماج بتاع الكل. اسباس باج سلاش
انتي سلاش باج ريف فيج لابيل. فوالا يكتب لك فوالا يكتب لك اون با voir l'image 1 page 1. فوالا l'image 1 على خاطر دير النيميرو دو l'image سي لو نيميرو 1 والباج هي في الباج نيميرو 1 اوسي. بون هكا نكونوا كملنا ان شاء الله. يكون الفيديو عجبكم. بسلامة.